Prenez quelques minutes, tomate unos minutos, take a few minutes. Des instants pour vous sentir forte et vivante. Un momento para sentirte fuerte y con vida. A moment to feel strong and alive. Regardez, observez, essayez. Mira, observa, prueba. Watch, observe, try. Voici l'appareil Fitop. Este es el aparato Fitop. Here is Fitop device. Ce n'est pas une vidéo pour impressionner ou faire des acrobaties. Este no es une vidéo para impresionar ni para hacer acrobacias. This is not a video to impress or to perform acrobatics. Mon objectif est simple. Mi objetivo es simple. My goal is simple. Vous aider à vous sentir à l'aise avec cet outil ou avec d'autres alternatives. Ayudarte a sentirte cómodo, cómoda con esta herramienta o con alternativas. To help you to feel comfortable using this tool or alternatives. Briques, livres ou même de table basse. Ladrillos de yoga, libros o incluso dos mesas barras. Yoga blocks, books or even two low tables. Pour pratiquer une inversion douce et étirer la nuque et les cervicales. Para practicar una inversión suave y estirar el cuello y las cervicales. To practice a gentle inversion and stretch the neck and cervical spine. Je vais vous montrer 3 options. Te voy a mostrar 3 opciones. I will show you 3 options. Avec l'appareil Fitop, con el aparato Fitop, with the Fitop device. Avec des briques de yoga, con ladrillos de yoga, with yoga blocks, avec des livres ou autres objets stables, con libros o otros objetos estables, with books or other stable objects. Important, importante, important, la hauteur doit être légèrement supérieure à la distance tête-épaule, la altura debe ser ligeramente superior a la distancia entre la cabeza y los hombros. The height should be slightly higher than the distance from the head to the shoulder pour permettre l'étirement, para permitir el estiramiento, to allow proper stretching. Vous pouvez aussi choisir une configuration où la tête touche le sol, mais cela demande de la précision, ne forcez pas. También puedes elegir una configuración en la que la cabeza toque el suelo, pero eso require precision, no fuerces. You can also choose a setup where your head touches the floor, but that requires precision, don't force it. Étape 1. Monter avec l'appareil. Paso 1. Subir con el aparato. Step 1. Getting on with the device. Placez-vous devant l'appareil. Colocate delante del aparato. Stand in front of the device. Saisissez les poignées latérales comme je le montre. Agarra las asas laterales como lo muestro. Grab the side handles as I show. Posez les genoux sur la barre au sol. Apoya las rodillas en la barra o en el suelo. Place your knees on the bar or on the floor. Plongez doucement la tête dans l'ouverture, introducez suavemente la cabeza en la abertura, gently lower your head into the opening, les épaules bien posées sur le coussin, con los hombros bien apoyados en el cojín, with the shoulders well placed on the cushion. Une fois en place, vous pouvez décoller les genoux, una vez bien colocada, puedes despegar las rodillas. Once you're settled, you can lift your knees off. Les jambes peuvent rester pliées si nécessaire. Las piernas pueden quedarse dobladas si es necesario. Your legs can remain bent if needed. Prenez un moment pour ressentir ce qui se passe. Tomate un momento para sentir lo que ocurre. Take a moment to feel what's happening. Le poids de la tête qui descend naturellement. El peso de la cabeza qui desciende naturalmente. The natural weight of your head going downward. L'étirement des cervicales. El estiramiento de las cervicales. The stretch in your cervical spine. La détente de la nuque. La relajación del cuello. The relaxation in your neck. Restez à ce stade si cela vous suffit. Quédate en esta etapa si es suficiente para ti. Stay at this stage if it's enough for you. Vous en tirez déjà des bienfaits. Ya estás obteniendo beneficios. You are already benefiting from it. Étape 2. Monter en inversion. Paso 2. Ir más allá. Step 2. Going further.
Utilisez vos bras comme appui. Usa tus brazos como apoyo. Use your arms for support. Faites des pas en avant. Da unos pasos hacia adelante. Take a few steps forward. Autant que vous pouvez, tout en restant confortable. Tanto como puedas, sin perder la comodidad. As much as you can, while staying comfortable. Restez quelques secondes. Quedarte unos segundos. Stay for a few seconds. Revenez en arrière. Faites quelques allers et retours. Vuelve hacia atrás. Haz algunos idas y vueltas. Go back, make a few back and forth movements. Ramenez un genou contre la poitrine. Lleva una rodilla hacia el pecho. Bring one knee toward your chest. Regardez ce que je fais. Miren lo que hago. Watch what I am doing. Regardez bien comment j'utilise les bras pour faire décoller l'autre jambe. Fíjense bien en cómo uso los brazos para levantar la segunda pierna. Pay close attention to how I use my arms to lift the second leg. Entraînez-vous à faire pareil. Entrénense para hacer lo mismo. Practice doing the same. Placez un genou contre votre torse et le pied contre fessier. Coloca una rodilla contra tu pecho y el pie contra el glúteo. Place one knee against your chest and the foot against your buttock. Puis l'autre si vous vous sentez stable. Luego la otra si te sientes estable. Then the other one if you feel stable. Vous pouvez, puedes, you can, rester dans cette position en boule. Quedarte en esta posición en forma de bola. Stay in this tucked position. Ou tendre les jambes contre le mur. Estirar las piernas contra la pared. Extend your legs against the wall. Ou monter à la verticale. O subir à la verticale. Or go up into vertical. Ne cherchez pas la performance, écoutez votre corps. No busques el rendimiento. Escucha a tu cuerpo. Don't aim for performance. Listen to your body. Quand vous êtes prêt, redescendez en douceur. Cuando estés listo lista, baja con suavidad. When you're ready, come down gently. Et avec les briques ou des livres, con ladrillos o libros, with blocks or books, le principe est le même, mais attention à la stabilité. El principio es el mismo, pero hay que tener cuidado con la estabilidad. The principle is the same, but be careful with stability. Adaptez la hauteur comme pour l'appareil, légèrement plus haute que vos épaules. Ajusta la altura como con el aparato, un poco más alta que tu hombres. Adjust the height just like with the device, slightly higher than your shoulders. Vérifiez bien que rien ne glisse. Asegúrate de que nada se deslice. Make sure nothing slips. L'effet sur la nuque peut être très proche. El efecto sobre el cuello puede ser muy similar. The effect on the neck can be very similar. Quant au ressenti, je préfère vous laisser observer. En cuanto a las sensaciones, prefiero que las observes por vosotros mismos. As for the sensations, I prefer to let you observe for yourself. La position est un peu différente, et le confort aussi. La posición cambia un poco, y la comodidad también. The position is slightly different, and so is the comfort. Voici les principales différences. Estas son las principales diferencias. Here are the main differences. Vos mains sont posées au sol, comme je le montre pour les débutants. Las manos se apoyan en el suelo, como muestro para principiantes. Your hands are placed on the floor as I show for beginners. Les genoux aussi. También las rodillas. Your knees as well. Vous devrez trouver la bonne distance entre chaque pile de briques, livres ou autres objets. Tendréis que encontrar la distancia adecuada entre cada pila de bloques, libros u otros objetos. You will need to find the right distance between each stack of blocks, books or other objects. Il faut que la tête puisse passer. Si les supports sont trop éloignés, cela peut devenir dangereux. La cabeza debe poder pasar entre ellos. Si están demasiado separados, puede ser peligroso. Your head must be able to pass between them. If the supports are too far apart, it can become dangerous. Enfin, vous devez également ajuster votre distance par rapport au mur si vous choisissez de l'utiliser. Por último, también tenéis que ajustar la distancia con respecto a la pared si decidís usarla. Lastly, you will also need to adjust the distance from the wall if you choose to use it. Pour le reste, le travail reste le même. Por lo demás,
El trabajo es el mismo. Apart from that, the work remains the same. Dans la prochaine vidéo, pratique guidée de 2 fois 5 minutes en temps réel avec les briques, livres et l'appareil FitUp. En el próximo video, práctica guida de 2 veces 5 minutos en tiempo real con los bloques, libros y el aparato FitUp. In the next video, a guided practice of 2 sets of 5 minutes in real time with the blocks, books on the device FitUp. Et maintenant, y ahora, and now, un like pour me faire plaisir, pour m'encourager. Un like si te gusta, me motiva mucho. A like would make me happy and motivate me. Et partagez pour vous, pour moi, pour les autres, si ça peut aider. Y comparte, para ti, para mí, para los demás, si puede ayudar. And share it for you, for me, for others, if it can help. Et peut-être que c'est pour quelqu'un de votre réseau. Y tal vez sea para alguien de tu red. Maybe it's meant for someone in your network.